अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम अगेन टू 10 days basic English grammar class. बिगा कोम लेसन मु पढ़ाओ कड़ो बे कोम लेसन मु पढ़ाओ कड़ो आगा यो जल्बिया जता सर रिपीट कोम बिगा मु पढ़ाओ कड़ो यो वर्ड और यो सेंटेंस वर्ड की मुदाफ पर कड़िवा. So a meaningful group of letters is called a word. So kala letters saraki milaushi gatsen atsa mana or gai agat muyungs word be mu chair or the hangu wala example or kadu bal mu padao kadu sentence ki mudaya liu. So a word or a group of words which gives complete sense. लफ्ज या द लफ्जुन वाला मजमुआ च आगा पूरा मतलब बुरकई नो आगा तुमयों च सेंटेंस बिया मुब्दा खबर हम करी वा च सेंटेंस वाला द्रे शर्तु नदी सेंटेंस सुगुंदे आगा ब कैपिटल लेटर न स्टार्ट वी द्वयम दाव च आगा ब पीरियड या ब फुल स्टॉप बंदे खत्म वी और द्रियम दा सेंटेंस दपारा जरूरी दे च हैविंग अ हेल्पिंग वर्ड और अ मेन वर्ड सगर की ब हेल्पिंग वर्ड मौजूद भी या ब मेन वर्ड मौजूद भी और मुद्दा खबर हम कड़ी वाच अ सिंगल वर्ड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस यो वर्ड सुकुम दे अगा सेंटेंस की देशी हो पति शर्त बंदे अगा वर्ड सुकुम दे अगा मेन वर्ड भी. उम्मीद है इंशाल्लाह बिगाव लेसन मंतसु ख जबरदस्त इंशाल्लाह पोइशी वो. सो नन वाला सबक ते द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द 10 days. Motostap introduction gim yeliuță the word că cere the word cum de pa urdu ki warta fail ei kadamu grammar na aurgun nu mola grammar cum de agaba incomplete mola grammar cum de agaba incomplete da intihai zyat mazbut topic te didwaji the word cum de no po dru hiso taksim kar de ya hisa banan ki या हिसाब इंशाल्लाह सबक की और या हिसाब आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह दीद वाजी च मुदा सही तरीके से अंडरस्टैंड को सही तरीके से समझाओ को सही है इंशाल्लाह. बिफोर स्टार्टिंग तो दोस्त रिक्वेस्ट को कथा सो पेज नवी लाइक करें फेसबुक पेज लाइक को मोहम्मद अतीक 566 पर नमी दे और सरा यूट्यूब चैनल सुनने आगा सब्सक्राइब को और बेल आइकॉन प्रेस को मोहम्मद अतीक 566 पर नमी दे कलम से वीडियो अपलोड कॉम नुतोस्ता नोटिफिकेशन दरसी से वीडियो अपलोड शवी दे. सो गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक नन मोला दरिया मौरेज दे द वर्ड उस डेफिनेशन द गोरो a word which shows an action या state an action or a state आगा लफ्ज सुकुम या यो एक्शन खई यो एक्शन शो कई या यो स्टेट शो कई. एक्शन मतलब दे अमल स्टेट मतलब दे हालत एक्शन मतलब दे अमल स्टेट मतलब दे हालत आगा लफ्ज सुकुम मुता ज़ाहिरई यो अमल या यो हालत यो एक्शन या यो स्टेट. उस क्वेश्चन दा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर मुख्य तबून के पढ़ाओ कर दे मुता वर्ड वाला डिफिनिशन हम दावी वो कंफ्यूजन दावी. सो उस पर मुता दा चनी यली एक्शन से मतलब दे और स्टेट से मतलब दे. सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड इंशाल्लाह द कंफ्यूजन बनन मु क्लियर करूं. एक्शन मींस उस एक्शन तिशते जाई दिवला सोशल तुनदी for the most important 3 conditions which are most important to know about action agama board bande mention kari di. Number 1 action ba agawi and which body parts are involved. Action agawi sukum body parts are involved so which the jismani azat sukum di dawar ke masrufi yu dasikar sukum ke the jismani azat sukum mutalideshi سترګې شوې خلا شوه غوږونه شو لاسونه شو پښې شوې څه دور چې مصروف وي څه دور چې خپل شرکت کوي یو کار کې. سیکنډ start and stop. Action agawi sukum mu
स्टार्ट कवे हम शू और स्टॉप कवे हम शू, शुरू कवे हम शू और बंदवे हम शू. The most important third point, ing can be added. Action ba aga word bi, action word ba aga yuvi, so kum saramu ing लगावे शू, so kum wala ing form जुड़ेगी. लगे चलेंगे. For example, eat काना मु खुराक चुकुम दे लसुन सराम को सरा खुले सराम को बॉडी पार्ट्स वर ची इन्वॉल्व दी नो ईट से दी एक्शन वर्ब दे आईएनजी वर सरा लगेगी ईटिंग. सेकंड रन बागना से कल मु मंड वयू नो मुला पे वर ची इन्वॉल्व दी लसुनम खुचीगी. सही दे नो रन चुकुम दे बॉडी पार्ट्स वर के इन्वॉल्व दी एक्शन वर्ब दे आईएनजी वर सरा लगेगी running. Third point, jump चिलांग लगाना. सही दे jump वन लसुना के इन्वॉल्व दी पेम इन्वॉल्व दी नो आईएनजी मसला लगी जंपिंग. प्ले खेलना फुटबॉल खेलना टेनिस खेलना क्रिकेट खेलना वॉलीबॉल खेलना चुकुम यो गेम हम भी आगे चिब पे इन्वॉल्व दी लसुना वो इन्वॉल्व दी बॉडी पार्ट्स और के इन्वॉल्व दी दि वाजी मुयुम सदा एक्शन वर्ब दे. तीन अलावा किक लात मारना या मारना पेवर के इन्वॉल्व दी वाजी द एक्शन वर्ब दे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट स्टेट वर्ब. सो ओ स्टेट से मतलब दे. उम्मीद है इंशाल्लाह तासु एक्शन वाली पोइशे वो स्टेट. मेंटल कॉर्डियल आगा यो कार occurs in which mental and cordial activities are involved. occurs हुकुम के जहनी या दजड़ो वाला एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई. occurs हुकुम के मुआला सोच मुआला दिमाग और मुआला जड़ दियोर के ताल्लुक हुई. आगत मुयुम से दब स्टेटिव वर्ब भी can't stop and start. Yeah, can stop or start. Saka mu shuru kawem nashu or mui bandawem nashu. ing cannot be added. The most important point. State your verb sara ing na lagegi. ing form cannot be added. Yeah, ing form cannot be formed. चलेंगे. For example, love मोहब्बत करना. मोहब्बत सुकून दे दजड़ न कीगी. सही दे जब बॉर जिस्मनी दगा और सनदी इन्वॉल्व. सही दे नो मोहब्बत से दी स्टेट वर्ब दे. आईएनजी और सरा लविंग गलत है न जुड़ेगी. सेकंड हेट नफरत करना. वंस अगेन रण कीगी नो स्टेट वर्ब दे. स्टेट वर्ब दे और सरा हेटिंग गलत न जुड़ेगी. विश ख्वाहिश करना. वांट चाहना जरूर न कीगी. विश जरूर न कीगी. नीड ज़रूरत जरूर न ज़रूरत इंसान अंदरूनी एहसास बुनियाद बंदी उसी वाला ज़रूरत महसूस करी. सही दे नो स्टेट वर्ब दे. नीडिंग नशु यले. विशिंग नशु यले. वांटिंग नशु यले. दिस ऑल और रॉन्ग क्रॉस मुशवले दे. So da गलत थी. चित्ता मोक्सो these are wrong. उस दिन अलावा स्टेट वर्ब चुकुम दे आगा के यो appearance भी यो का सरंगिली देशी यो शे सरंगिली देशी यो शे पकुम हालत की दे यो शे पकुम हालत की दे. सही दे नो आगा से शेदी आगा स्टेट वर्ब possession यो शी वाला मलकियत समुकला ज़ाहिराऊं गदा पारकुम लफ्ज़ इस्तेमालाऊं. दैट इज स्टेटिव वर्ब. उम्मीद है तासु बद एक्शन और स्टेट पमांस के डिफरेंस इज़दा करेगी. नाउ लुक एट द स्पेशल केस. आगाज है बोथ. उसमें सरा दस वर्बुना मुस्ता सागा एक्शन हम भी स्टेटिव हम भी. मतलब एक्शन वर्ब हम भी स्टेटिव वर्ब हम भी. आगा कुम दी लुक देखना.
یو شی څرنګه لیدی شي اپیرنس صحیح ده مو سره آی ان جی اډ کوي شو لوکینګ صحیح ده خو مو سترګ سره ګورم هم body parts هم involved دي اور هو لوک ته مو لوکو مو ګورو څرنګه لیدی شي نو ځکه لوک څه کوم دی دا state هم ده action هم ده smell سونګنا یو شی څه مو بویو هغه لیدی نشي صحیح ده فزیکل دغه نه وي existence نه وي physical appearance نه وي خو مو له سونګاو چې involve وي څه کله مو یو شی سونګو دي د واجی smelling مو یلی شو taste یو شی ولا ذایقه مو څه کله یو شی ولا ذایقه دغه کوم څه کوم مور کې ژبه involve وي ژبه ورکه involve وي خو لیدی نشي ذایقه لیدی نشي once again taste هم یلی شو tasting هم یلی شو both action and state word here سننا څه کومه خبره مو ورو خبره نشي لیدی physical existence نه وي خبره لیدی نشي خو غوګونو سره اورو غوګونه ورکه involve وي دي د واجه both action and state word feel خلګي څه I am feeling tired زه ډېر زیات ستړی یم صحیح ده اوس feeling څه کومي د نن نه وي د state word هم ده خو څه کوم سره ستړی وي هغه لم پته لاګي physical existence وی هغه له خولینا هغه له لوک نه پته لاګي صحیح ده چې د ستړی ده ٹھیک ده نو دې د واجه feel څه کوم ده مو feeling هم یې لشو state هم ده action هم ده خو بیا ډېر ګرامریانز هي کنه چې feeling څه کوم ده feel څه کوم ده مو feeling نشو یې خو استعماليږي بیا او مو به استعمالو امید ده ننو lecture باندې تاسو پوه شئ once again request you to like my page Muhammad Atiq 566 on Facebook and subscribe my channel on YouTube Muhammad Atiq 566 और दिन अलावा इंशाल्लाह सबा मु दी वाला second part इंशाल्लाह मु यूं don't miss any class stay active इंशाल्लाह ज़ताज़ पर हर टाइम मुबासम especially हंगवाल هغه خلک کوم فاټر سره تعلق ساتي ان شاء الله مو درې میاشتې دا کلاس وچلو به ان شاء الله تاسو یو خلکو ته خایو ان شاء الله then you are English teacher ان شاء الله اجازه غواړم جزاک الله دعاګانې وکوم ویډیو وکړو به شیر هم کو مهرباني السلام علیکم